हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया मोल और पिकल। सो सगळ्यान पयलीं इसवण आमकां बरो धुवून घेवपाक जाय। ताका इल्लेशें मीठ आनी हळदीचो पिठो लावून एक 15 मिनटां सायडीन दवरुया। आतां मिक्सराच्या आयदनान हे आल्याचे तुकडे, लसूण, तिखी, मिरयां, लवंग, जिरे, हळदीचो पिठो आनी कश्मीरी मिरसांग सगळे घालून तातून विनेगर घालून हे वाटून घेवपाक जाय आमकां। हे वाटून जाले की एका सायडीन गॅसीर तवो दवरून तातून तेल घालुया। तेल तापले की ते जे इसवणाचे तुकडे आसा न्हू ते बरे भाजून घेवया दोन्ही सायडीन। तर हे बरे इसवणाचे तुकडे भाजून जाले की एका सायडीन गॅसीर आयदन दवरुया। तातून थोडेशे तेल घालुया। तेल गरम जाले की तातून हे लसणाचे तुकडे घालुया बारीक कट करून। सो ते बरे भाजले की तातून जे वाटलेले वाटण आसा न्हू ते घालुया आनी बरे मिक्स करून घेवया। ते आतां बरे भाजले की तातून साखर घालुया। ते बरे मिक्स जाले की चवी प्रमाणे मीठ घालपाचे आनी तेय बरे मिक्स करून घेवपाचे। आतां हे आमचे रेडी आसा। तातून आतां आमकां जे भाजलेले नुस्तें आसा न्हू इसवण ते घालपाचे आनी हळू हातीन हे मिक्स करून घेवपाचे। अशा प्रमाणे आमचे इसवणाचे पिकल रेडी आसा। तुमकां समज हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आनी देव बरें करूं।